Good evening mga ka-chicks, another day, another blessing sa tanong. So today, maghimo ta og Barbie theme cake. So, this is it. So, at na siyang himuon, pero the toppers, di nato i-assemble, di nato ipamutang, kay dadon na siya buhol. So, it's a long travel. So, ang mobit-bit sa, so easy for sa mobit-bit. So, ato himuon is, kanay icingan lang yun siya nato. And then, katong mga tusok-tusok nun nato, ato lang na siya ipadala. And then, ato lang sa ipadala photos, wala ilang reference kung saan nila pagutang sa mga toppers. So, let's go, maghimo na sa atong Barbie theme cake. So let's start with our cake. So the cake dimension is 8 inches diameter by 4 inches in height. And then this is a chocomoist cake. And this we have also 1 dozen of cupcake ang atong paris ani atong cake, no. This is a set of cake and cupcake. So let's continue, no, sa pag-icing natin sa atong cake. This is the combination of floral design icing sa atong top and with the printable toppers, no? So what I have said kanina nga atrom na siya ipadala, so wala na to gitaas kay atong height, no? Kung magtaas patag box lisod kay sa transpo. So this is the top na putay ipadala nga sprinkles kay mix na to or ibutang na to sa top sa atong cake and to the cupcake. And this is it, we're done with the chocomoist Barbie theme cake. With a cupcake. Thank you for watching and God bless.